हाय सांग मैंने नमस्कार मु बादल आउट वीडियो स्वागत करुँच। बहुत गरम हो खरा दिन तो चलती पूरा प्रबल आकार गरम पूरा सांघातिक आज मोना गोटे रेसिपी करेंगे मु तो जीवाक इच्छा हो किचेन भितर को सी कि गोटे कहते गोटे करेंगे आज मन होगी गोटे भल रेसिपी कौन करेंगे आज आंब चटनी आंब कौन हम आंब मो पी कह कौन हम हाँ चलो देखिए कौन हूँ केमती मना करेंगे आंब आलू बड़ी सब रेडी रेडी कर सारे पूरा गरम हो तेल बेल पकाउन चलो स्टार्ट करदे देखिए से कौन बनाऊँ कौन बनाऊँ आपको देखी आज मुझे देखी सी बनवा मुझे हेल्प करी झाड़ा पूरा गाधे पड़ा पूरा गरम प्रबल जोर हो पूरा कौन चल मजा मना बड़ी खाइबे कि पकड़ा दे ना ता तो करियो एती बड़ी हो तुम तो माय जी अधे खाइले बड़ी तुमको जमा पसंद कि किमिति पूरा पूरा कईछिया पड़गलानी ना रोषे गोटे अना मुँह देखा तुम मुँह देखा टे पूरा कईछिया पड़गलानी रोषे रूम रे से आसी कटाकटी कर कौन सब रखी देछि देखे पनिकी बाबा हुसियारी पनिकी ये करनी पड़ जीवु सेमिति कर आ मो झील केमती स्टल केमती पकई माँ स्टल पकई केमती डांस करुच्ची सी ता माँ ए कटाकटी करेंगे मुझे देखी ता माँ आसीगले ता माँ आसीगले ये पड़ा माँ गोड़ना दे दियो ता माँ आसीगले काटबरा ना कि काटी दीच ना आलू किसी काटी दीचे ना आंब छड़ा छड़ी करेंगे ना कटाकटी आंब कटा शिखिच तो आंब शिखिच तो स्कूल बेले केते आंब काटे खाइछे आंब चोरणी स्कूल बेले बहुत आंब चोरी करी खाए ना आंब चोरी करी खाऊ तमे खंडिया ब्लेड गोटे थिबो पूरा सांग माने कहबे पूरा भल ब्लेड के मिस दाढ़ी काटी नांदी के काटी देथिबो भंगा ब्लेड पूरा भल ब्लेड एइथरे खाइबा एटा मु पूरा घरु आनिची देखो को छोट बड़ कथा कहूची मना को छोट बड़ नुचे की ब्लेड घर निए हां आ मो झील को देखना केमती होची एबे कटाकटी कर सार तो मना रेसिपीटा करे केमती आपण मानु देखिबे आपण मानु देखिबे एबे कटाकटी टोटल कंप्लीट काटी धुआ कर छोट पनिक रे ना ससुर पनिक आसला ससुर ना मुगडा आंथली मिले हाँ मिछ देखो ना मुझे आनी के मिछे मुझे कहीदेली ससुर देते पनिक मिछे कह हाँ आम बाबा देते बाबा देना पनीटा मुझे किणी मन अच्छे जाइए हाँ सत कह मुझे हाँ 100 टंकिया पनिक काटुची देख मुझे सब छुरी चापड़ अच्छी आवेलेबल छुरी चापड़ अच्छी मुझे छुरी चापड़ काट भल ना आम जहाँ देशी घर पिला कौन कौच बाबा कांदुच कहीं आंब खाइब ये खंडे टी दूना देखे खंडे टी ना देवी पेट पेट काट आंब भी तार कटा सरीगला मनार आलू आंब कटा सरला पूरा इजी आइटमटा कर ना बेसी भी मसला मसली ना खाली डायरेक्ट पूरा पशु पकड़ ना कि आंब आलू बड़ी हाँ कन्फ्यूज लगुच तरकारीटा मुझे तो भाया रेसिपी करनी देखिए से कौन भाया कर देखेबी पूरा कटाकटी टोटाल कर सारे से नहीं कि रेडी कलापर बनला मुझे देखेबी आप देखिए फुटण मना पकई तेल पकई फुटण पकई प्रथम फुटण पकई ना गरम है तेल पकई फुटलानी टिके हाँ ए गरम है तापरे हमें सोरिष बेसर को टिके दे देवा सोरिष बेसर दे देला मना नहीं ताके स्वाद अनुसार लंका लुण हल्दी सब पकेबा हल्दी गुंड चमच पकेबे जति आपको हल्दिया पसंद ए पिहू ते आंब चट गोटा गोटे दे तापरे लुण पिहू गोटे काम लगी जाइछि एती तो मसाला कौन ये मैग्नेट कर दो नहीं तापरे मैग्नेट कर दो पर दिन ए तरी घरे बनांतु निजे खांतु परिवार लोक को दियंतु बढ़िया लागियो कोई साता उपाय आउ तमे माने मसलाटा कसले का बहुत भलो लुकिंग कलर आसे मु जेतर कसले बेटी कलर टे कम गए आसे हां हो आंबर को मंजी दे आंबर पर टाकुआ आंबर मंजी को रसो बाबा से टाकुआटा मसला बहुत बढ़िया भाबे हे गलानी ना कसी होची पूरा मस्त लागे तादे धोई की पानी दे दो ना को तादे एगरे तो धोई सब पानी दे दो ना
ଆଉ କ'ଣ ଏଟା ବଳିଲା ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛ ନା ବେସରଟା ଯାହେଲେ ଲେଡ଼ିସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବି ମୋତେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଭଲ ଭାବେ ତ ହେଇଯାଉ ମସଲା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଆଳୁ ପକେଇଦେଲ ଏବେ ମୋନା ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ମାନେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନା ଟମାଟୋ ଫଟୋ ଦେବନି କି ନା ବିନା ଟମାଟୋ ଭଲ ଲାଗିବ ସାଧା ତରକାରୀ ସାଧା କରିବେ ବିନା ଟମାଟୋ ତରକାରୀ କରିବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସୋରିଷ ବେସର ଦିଆହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ତ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଭାଜି ଦେବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଳୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସିମ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇଟା ଭାଜି ହେଇଯାଉ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ ହଁ ବାବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ପାଣିଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ପାଣିଟା ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ନଈ ପାଣି କରିଦେଲିଣି କ'ଣ ଆଜି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ସିଝିବ ବୋଧେ ନାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ପୁରା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ି ବି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ତ ପକେଇବନି ଆମ୍ବ କୋଉଠି ରଖିଛ ଆମ୍ବ କେତେବେଳେ ପକେଇବ ଆମ୍ବ ଆଳୁ ସିଝିଲା ତ ଅଧା ଖାଇଦେଇଛ ଆମ୍ବ ଏତିକି ଆଇଟମରେ ହବ ଆଜି କ'ଣଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ନା ବାଟଣ ଦେଇକି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛ କହୁନ ହଁ এটা কোন মা না এটা কোনটা দেখিয়া হ্যাঁ এটা মন নেই তা মা মারছিলে বলি তাকে দেখিয়া কোনটা এটা মা কোন ওটো হয়ে গেল না কোন ওটো না কোনটা এটা হ্যাঁ পিম্পুড়ি বগ বগ হ্যাঁ বগ হয়ে যাইছি মা মা গোটে বগ চিত্র করে দিচ্ছি এমিতি হ্যাঁ মোর একটা চিত্র বনে ভালো চিত্র দেখিয়া মাকড় হ্যাঁ মাকড় বনে দেব ଆଉ ତମେ ବନାଅ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ସେ ବନେଇ ସାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ କେମିତି କ'ଣ ବନଉଛି ଏବେ ତା ଦେହରେ ମୋନା ଆମ୍ବ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟ ଥିଲି ଆମ୍ବ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆମ୍ବ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ପାଣି ଦିଆହେଇନି ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ମସଲାଟା ଏବେ କଷି ହେଉଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା ହେଇ ଆସିଗଲାଣି ଝୋଳ ବି ମରାଣି ବଢ଼ିଆ ଲୁକିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଟେଷ୍ଟ କୋଳେ ଲାଗିବ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାରଣ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ଏଇଟା ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି ଝୋଳଟା ମରିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଟୋଟାଲ୍ ତରକାରୀଟା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି ଝୋଳ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ତରକାରୀ ମନା କରିଦେଇଛି ବଢ଼ି ଆମ୍ବ ଆଳୁରେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲା ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ତରକାରୀଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବୁ ଆଉ ସହଜ ଉପାୟ ସହଜ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ମୋନା ଆଜି ଗୋଟେ ଦମଦାର ରେସିପି କରିଦେଲେ ଆଉ ଆଳୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଉ ଦେଖିଲେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଳୁରେ ବଢ଼ି ପକେଇ ତରକାରୀ କେମିତି ମନା କଲେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀଟା କରିଦେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ରେସିପିଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ମନା କରିବ ମୁଁ କରିବି ଯାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବେ କିଛି ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଏବେ ରଖୁଛି।